बिया रामना मेरी रे ए बांधा कातडी बिया रामना मेरी रे बांधा कातडी बिया रामना मेरी रे बिया रामना मेरी रे बांधो गाठाडी आणि तो एक दाना पडिया काळेरी राऊडी आणि तो एक दाना पडिया काळेरी राऊडी बिया रामना मेरी रे बांधो गाठाडी बिया रामना मेरी रे बांधो गाठाडी आणि तो एक दाना तुटी वाटे बागाटाडी आणि तो एक दाना तुटी वाटे बागाटाडी रे बिया रामना मेरी रे बांधो गाठाडी बिया रामना मेरी रे बांधो गाठाडी राम भदेरी रावे अरे गिजरा थोडी राम ए भदेरी रावे रे गिजरा थोडी बिया रामना मेरी रे बांधो गाठाडी बिया रामना मेरी रे बांधो गाठाडी कबीरदास महाराज को ऐसे नाम हृदय धरो भय पाप का नाश पापेरो नाश करे वालो लाखो मोठे मोठे कडबार गंज रचरे भिया पण एक काढी ती बळन राखवच एक भगवानेर नाम येती एक कबीरदास महाराज को जिस वो भजन गाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम नहीं वो ए भजन गाना ना चाहिए भजन बनाना बनाई वो भजन बनाने का चाहिए जिस भजन बनाई वो भजन बनाने ना चाहिए भिया भजन तो भगवानेरो नामेरो वचरे भिया भजन भगवान नामेरो कोणी काही हाँ। तो कबीरदास महाराज को के हाँ भाई कि जिस भजन में राम का नाम नहीं भगवानेरो नाम छेनी उ भजन लेलो हाँ छेनी काही कमी छेनी रे भिया हाँ हाँ करतळी जीवनेर वाह एकी वेलेरी तुंबडी चाओरा चार चार वो चारे चारे वानरा नदिया किनारा नेरा एकी वेलेरी तुंबडी चोरा 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 वो चारे चारे वानरा एका लगागी नदिया किनारा नेरा एकी वेलेरी तुंबडी चार 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 हाँ वो चारी चार व चारी चारी वानार छ हाँ भाई हॅलो पण एक लंगजाव छ नदी एक किनार वाह भाजी बक्कम भली रच रे भैया हाँ रे हाँ भाई बंडू महाराज भाजी 5-4 प्रकारेर छ अच्छा तू का म्हण हावनु करायला रे भैया हाँ वरमाटी कराय सिटी मारायला कराय पण काही भाजी न थोन खाऊन लागच हाँ काही भाजी ना बगर धर खाऊ लागायचं आणि काही भाजी न थोन खाईनी रे हाँ बनी उ संतरच संत हाऊ नंदिरे परलंगाळो वाह उतराय होरच वरनर दे हाँ एकी वेलेरी तुंबडी चोरा 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 वो चारे चारे वानरा एका लगागी नदिया किनारा नेरा वेले बारा तुंबडी रोझुमा तला को जाणोला गाऊमा भाई वाह कोणा कोणा चोला गोसणा गारणी रे एक वेलरी तुबाडी चोरा 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 ओ चारी चारे वानोरा वानरा
गेलेरी तुमडी चार हा हा चार वानार चै हा प्रत्येक मनक्या एक रंगेरो छेनी इलाज पिकरे हळो एक रंगेरो हा बंडू महाराज रो अलग रंग वा 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 ये झिलकरी रो अलग रंग हा बनी उषाबाई रो अलग रंग शाबाश बाई उषाबाई हा बरे मार बेन पोवारेच पण मामार बेटी पोवार हा 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 मामार बेटीच पोवारे हा हा मस्त जोडच તમારો शाबाश मैं बी लियाव છું दुसरे कार्यक्रम हा अति जान शिकायरो धेडो हा करू છું तार बापडी हाव. नावे उशात अनु शिकाणू लागच महाराज एक चोरानं वरिया बाप शिकाव कर बेटा हा. पड़ी ही वस्तू वठाणू ना पड़ी हुई वस्तू वठाणू ना वा 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 अभी जा रे सासरवाड़ी ना हा वर पड़गी चॉकलेट दरादनो छोरान खारो हा बापा गाडी हकाल रो वा वा याडी मध्ये बेटा हा शेवटेनी याडी शाबाश अब ही चॉकलेट पड़ी जन केला गो बेटा हो. पड़ी ही वस्तू वठाणू ना उठावून गेला अंगेर गतीरो दे फुल गाडी छोड मेलो नि याडीच पडगी हा आणि कोणी को कोणी पण वन गाडी लागी ठाल ठाल शाबाश गाडी बाई बापली तो वजनदार लागत हा हो नी? हा बरी जन ही जो कोण हा वजन बन महाराजेर वजनदार वेरो छ शाबाश जोडीदार छनी हा बरी साथीदार छनी अच्छा 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 अब हा बरे अब ये चॉकलेट पड़ो जन केलाक बेटा पड़ी हुई वस्तू उठाणू उठावणो कोणी. येन गाडी ठाल लागी जन हुबर गो बेटा हा तारी आडी कच्चा पडगी तार गेला मम्मी मम्मी पडगी पडगी बा फडगी का लागो पप्पा काही हा. वेंडो चिर का लागो पण केळू तोन नाही. केळो नी बाग हा. तुझको तो नी पडी वस्तू- पड़ी हुई वस्तू उठावणो ना हा बर पड़ी हुई वस्तू वठाणो ना या की वेले तुम्हारी जाओ राजा राजो एक तुंबाडी सांते रे घरा खाली बजा तू तो पाणी परा थंडो गार वसो वेदो मान निरंतर निरे की एक तुंबाडी छाय का थिरा पाकन वेगी पीळा जरा भूतो दुनिया नामया मर मारोरा वा वा वो समाज वेतो रे भैया हा बरे वो संत वेते संत शाबाश वो महाराज वेते महाराज हा महाराज येते काय करते ते हा हा पेनार धोती वेती भैया बंडू महाराजेर धोती ती काही महाराज सोबरोच वा 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 ई वेती धोती पेनार अशी धोती वेती हा गोदडी न लावी जागली जर शाबाश तन वडे न लाभो तो एकी धोती में दिमन क्या सो जाओ सो जाओ वो धोती हा बर खेते में काम करती थी वाह वो धोती हा बनी छणा विळण विळण खोळा घरेल लाती थी थोड़ा भरला दीदी अबेर पातळी सडक धोती वरेर पर दिखा हानु काही तिथे वो हा काही बाराळीर माय पिक्चर दिखाओ जो हा हव कोणी तम केरवे बंडू महाराजे प्रेम कोण झिलकरी खुनारे धोतीन गे भजन सो हा हानु वेतो भिया सांगार वाह पेनार बापू तमार काळेम छोरी देकेन जाते ते काही चिचाबर कोणी छोरी देके ना हा हा कोणी के कोणी अहो मर्यादा रे मर्यादा शाबाश अशी कशी कली वेगी रे ए सते नायक लागी रे भिया नंबर ये देखो भिया कलीरो पोर देखो भिया कलीरो पोर नचारे सारी ती तरमोर एक खाले पिलेन वेरे सरदोर अन लबाडे रोवे गोजोर होती है तिला दे लागी रे असी कसी कली वेगी रे देखो भिया कलीरो जोर नचारे लोक तितर मोर वाह वाह आणि नाचे कुदे तो हा बदन सांभळो वाटत शाबाश
भजन मस्त जुमो वाट सांभळावाळी कशी वेगळी आहे ना? कोणी रे हा. आछेच हा मीराबाई बी नाची ठाव नाही भजनेम का कोणी नाची नाचू लागायचं नाही रमणू पण इंदूर ने हमार उषाबाई हा बंडू महाराज ने शाबास एक में टिंगल कोणी की दी कोणी 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 काय केला गो हा रे, निर्मळ बनेर निर्मळ मनेर हा आपण हायनुच एक महाराजन महाराजनी हमारा आता है हा तो मालूम छे ने सीधे सड़े अच्छा हम देखो भैया हा हम एक पार्टी ना बाई मन केर पार्टी ना बाई वे जावच वा वा माटीर महाराजेर पार्टी ना से माटी माटी वा वा अब हुंदूर भजन चाल रो कलियोगेर भजन केरो छो हा हा मार सेवा बाया भजन को कोरे ये की पाले मा तीना वा देवरी अरे बाप सेवाला वेगो सेवाला राजी हो रे जा एक की पाले में तीन देवर हेरे सेवा भाया हा जत नंगारारो आवाज आवत वा हवरेगोच काही हा अब एकड़ी ती बाई बोले एकड़ी ती माटी बोले शाबास शाबास अब वो हाइनुज गीत बोल रहे हा माटी व बाई वटाई भजन आंगाड्या वटाई काही वटाई काय रे शेंबळे रे झाडे पाको बला बोला शेंबळे रे झाडे पाको बला बोला ए बोला ए को बला ए सुदो सुदो बोला ए झाडा रे छोरा नाल दी हम मोल बोला ए को बला ए सुदो सुदो बोला ए जवान रे छोरान लिदी हम मोल बोला ए को बला सुदो सुदो बोला जवान रे छोरा ना दीदी हम मोल अबू राठोडेर वर हा माटी राठोडेर वा बाई केदनी जादवे रे छोरा न चिवाने रे छोरा ना हा लिदी हम मोल असो सामळे रो हमें छेंच रे भैया हा बरी तुकाराम महाराज कहतो को हा बा. तुम्ही ऐका रे कान माझ्या विठोबाचे गुण शाबास शाबास तुम्ही घ्या रे डोळे सुका हा विठ्ठलाचे मुख इकेरीज बोले कोबल सुदो सुदो बोल चिवाने रे छोरा न लीधी हम मोल जन वो राठोड चिवाने रो छोरा लीधो हा हा उंबरी पोवारारी नरमीचे चांदी उंबरी पोवारारी नरमीचे चांदी हो हो उंबरी पोवारारी नरमीचा चांदी वा वा राठोडेरी चोरी हा हमारी बांधी 3.5 महीना घरे मा कोणी नांदी वा समाज जादेर शिजार शेर का कसे नांदस તમારે એવડી કોને અમારે એવડી વાત કેવા છો એરમાઈ છવો हा એમ 3.5 મહિના નંદા વાળો અમાર બંડુ મહારાજ છે वा 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 ये 3.5 एर कुडीर माई हा हा 3.5 महीना नांदे दिने कोणी रे भैया हा बरे हाँ हा रे कसे नांदे दस असो सामळे रो हमें ना शाबास पेना हमार बापू हा हा बापू वा वा असे बापू तमार काळेम छोरी देके न कोणी गे कोणी अब असे चिजावरी दे खासरो फोन चा फोन गोच काय देखो काही फसगोर तो किती फसगो चोरी देखे न रे देखे न दारो छ हिरो वो हिरो नि रे भावलीन देखा न धुरो छोरी काय केरी छ छोरा बार क्या छ मार बापे न मांग छ हुंडा ओली रे थाळियाम दोली जो मुंडा छोरी फेर दिनी चोरा न होतो जसो माया वांधारा जमानो वेगोच रे बापू हा हा अब ढोलकी लई आप ढोलकीला बापू काय केला गो भजन हा
છોરી દેખે ના રે દેખે નજારો છે હીરો હા વો આવેર હીરો હા બાપુ તમાર કાળ એમ ગે કોની બાપુ છોરી દેખે નંબર લાગો કાંઈ આપણો કોની મારો લાગો તો હા આ મારો નંબર લાગો दुसरे वाया માર બેનો એક શેજારી દોસ્ત કેવું કરે મને હા છોરી પાણી પર આવ છે બે હાવરે જાણું લાગે છે જાણું બે પેલો હા મય ગો ગો આ ગો પણ કપડા નવે સીડાયો હા પણ ટેલર બી માર નહીં વેંડો હા કડેમ ઢીલ કર નાખો હા આમ કઈ નવચંડી સીડાયની વેળ કઈ હા ઉપરેથી દોરીને પકડ लकड़ी लकड़ी दोरी આવ ચલે ગો हाँ આવ છોરી દેખ લીધી देख लीजिए આવ એ લોક કેવું કરન મગો તો हाँ हाँ છોરી પાણી પર આવ છો क्या भाई મન કઈ હા. લોક છે કેવું કરે છોરી પાણી પર આવ છોરી મન જો પણ બુડી બુડી ડોકરી પાણી દે રી हाँ सॉरी મકલા કો ભેન હોય हाँ તમ તો ક્યારે તો છોરી પાણી પર આવ ये तो बूढ़ी અને से એ તો ડોકરી રે ની કો હાનો આ કઈ મેળ્યો કો ઉલટો हाँ हाँ છોરી પરત દેખ લીધી મને वाह वाह મન ચાઈની ભાઈ આવડા ભલે હા. પેટે રે ભિયા हाँ हाँ નટ કરો ને એક છોરી પાણી પર ઓરે નામું છે છે ભાઈ हाँ તું કોની છોરી દેખે ના રે દેખે ના દારો છે હીરોની રે છોરી આપે ના માંગે છે ઉડા એમ દાવોની રે થાળી આમ ઢોલી છોરી ફેર દીની ચોરા ના ઓટો જસો માયા બુક ચાલે પાડ્યો રે ભૈયા હાનું તમ હુંડા બંધ કર્યો જણ આપણો સમાજ સદરીએ તમ બકમમાં મેળા માં તો સમાજ સદરગો કોની કદરગો રે હુંડાતી हाँ, कदर અને वो। એસને થી हमार समाज फसगो करतणी भजने सामळन हमारे श्री राम शिवाजी जाधव वाह जनार गीते बदल हाँ बोला ये को बोला सुधो सुधो बोल हाँ जाब कुनीचा हमारे चव्हाण साहेब हम जाधव साहेब समुती ये राठौड़ सा धान मत किए 51 रुपयाच काय हाँ हाँ श्रीराम शिवाजी जाधव इंदुरी समुती आगे राकड़ा समुद्री कोण महाराज ज्यादा लखनोस हाँ, दोई बेटा समूह 25-25 ज्ञानेश्वर शिवाजी जाधव एर समुदी 25 रूपचंद तांडा भेंडेगाव वर 707 सांगोना बाई रामराव जाधव वाह मार भावकी समुदी आयोजक भाई माना बोल बोला आना मार सासरवाड़ी आड़ेर लोग छे कहीं तुम्हारे तांडे मा वाह 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 छे आड़े हाँ हाँ कोतान पुडो रे बापू तार जाधव भी छे नहीं आता ये काही जाधव छबे एखादी हाँ चांगोना भाई सामुदी 21 रुपया कार्तिक दत्ता जाधव देख मार दादेर लिस्ट लागी बेना वाह राठौड़ चले गए कहीं घर सोए ना राठौड़ एक बंडू महाराज छे ये राठौड़ सा और साथों साथ हाँ कतराई पीसा कमाना के बंडू महाराज पण कोई के नहीं एक दिन घर रे जो कराना वाह वाह मैं ठंडी में केर तो अबेर कार्यक्रम पाड़ दो पण बापड़ी जोई दी के ओरे बड़ा से पिसार लो पीछा हाँ वाली कतरे मार बहन ये कई को नहीं दे रही थी हाय मार भाव की सांगो ना भाई वाह राम राजा दो नहीं मना शाबाश ओन देखता नहीं हाउ भाई दे रही थी पिसा बेना वाह वाह पण वो कोणार बाई सोयतीच कचर देनी वो ना हाँ हाँ हानुज महाराज भुंदा हानु नासकुटी कसे ना हो भजने माय वेळा लायो बघा कार्तिक दादा दादा ये समुद्री 11 रुपया मुक्ताबाई गुनाजी चव्हाण इंदूर समुद्री 11 रुपया शंकर जाधव शावनगर एर समुद्री 11 रुपया तुलसीराम सीताराम चव्हाण एर समुद्री 51 रुपया बळीराम गोविंद जाधव लोका तांडा एर समुद्री 11 रुपया रामेश्वर शेषराव राठौड़ चिंचोली एर समुद्री 11 रुपया विलास गोविंद जाधव लोका तांडा एर समुद्री 11 रुपया नागनाथ तुकाराम चव्हाण एर समुद्री 21 रुपया गोविंद जीवला चव्हाण एर समुद्री 101 रुपया शावजी नगर
सरदा अशोक राठौड़ एरे समती 11 रुपया। सार्थिक अशोक राठौड़ एरे समती 11 रुपया। माधव बालाजी चौहान एर समती 11 रुपया दिने बेना। शिवालाल मोतीवाळो शेन आशीर्वाद द कराना। वा 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 हे भगवान हा मोतीवाला आज तारे नामेर मैया तू बेचारे प्रभु वाह करतड़ीन हमारो बंडू महाराज भाई भेने रे हाँ बदल बोलो वाह भेने ती टाड़ो मत खाओ रे भैया हावनी करतड़ीन वाह भैया आहा भेन कुळू रच हावनी भेने रो जाड़ो कई छ वाह वाह करतड़ी भेन केरी छ आहा माऊ जरा चूरे ए वीरे राम